قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرءوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره
شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قالوا አይሁዳውያኖችም ሁኑ ወይም ነሳራዎችም ተህተዱ ቀጥተኛውን መንገድ ትመራላችሁ አሉ። ቁል በል ሚለተ ኢብራሂም ሐኒፈን አይደለም ትክክለኛ ቀጥተኛ የሆነውን የኢብራሂምን መንገድ ነው የምንከተለው በላቸው። ወማ ካነ ሚነል ሙሽሪኪን ኢብራሂምም ከአጋሪያኖች አልነበረም። ቁሉ ብላችሁ በሉ አመና ቢላሂ በአላህ አምነናል። ወማ ኡንዚለ ኢለይና ወደኛ በተወረደው ማምነናል። ወማ ኡንዚለ ኢላ ኢብራሂም ወኢስማዒል ወኢስሐቅ ወልአስባት ወደ ኢብራሂምም ወደ ኢስማዒልም ወደ ኢስሐቅና ያዕቆብም በተወረደ አስባት የያዕቆብ ነገዶች ማለት ነው በተወረደው ማምነናል ብላችሁ በል። ወማ ኡቲየ ሙሳ ወዒሳ ያ ለሙሳና ለዒሳም በተሰጠው አምነናል። ወማ ኡቲየ ነቢዩነ ሚን ረቢሂም በነቢያቶች ከጌታቸው በተሰጠውም አምነናል ብላችሁ በሉ። ላ ንፍሪቁ በይነ አሐድ ሚንሁም እኛ ከእነርሱ አንዱንም የማንለይ ስንሆን ወነሕኑ ለሁ ሙስሊሙን እኛም ለእነርሱ ፍጹም ታዛዦች ነን ብላችሁ በሉ። ፈኢን አመኑ ቢሚስሊ ማ አመንቱም ቢሂ ፈቀድ እህተደው
فإن آمنوا بيامنوا نورو بمثل ما آمنتم به إن أنت بمناتشوب بتعينات فقد اهتدوا برقد كنون من قد تمروا وإن تولوا بشاشوس فإنما هم في شقاق النرسو اجك وسط بتشاناتشو فسيكفيكهم الله كأنرسو يبكحل وهو السميع العليم سوى الله سبحانه وتعالى سمينا أواكي ونجيتانو صبغة الله يا الله سبحانه وتعالى دين ومن أحسن من الله صبغة الله السوب دينوس كمن كروي بلت إلى ما ناس عمارية هنا منكر الله ونحن له عابدون إن يالرسو في السم تججوتنن قل بلا بلاتشو أنت محمد هوي أتحاجوننا في الله بالله لا يتكركرون الله تشوندي وهو ربنا وربكم ارسل نيام جيتاچن سيهون لنانتم جيتاچو سيهون ولنا اعمالنا لن يسرا سراچن يالن سيهون ولكم اعمالكم لنانتم سراچو يالاچو سيهون بزياو لك من الله يمندان سيهون ونحن له مخلصون انيا لرسو فصوم سرات بيوچنن أم تقولون تلالاچو هنا إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى تلالاچو عند إبراهيم يهون إسماعيل إسحاق يهون يعقوب عندهم يإسرائيل نجدوش كانوا هودا أو نصارى أيهودوش ويم نصارى وتنبروا تلالاچو هنا قل أأنتم أعلم أم الله بلا بلاچو نانتناچو هواكيوچو ويس الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله لما هون ما نوداي السوزن دا كالله هنا مرجان يدبك كدبك يبلت وما الله بغافل عما تعملون الله سبحانه وتعالى كمتسروا تناجر ميزانك هنا جيت عيدلا تلك أمة قد خلت يتشهز برقت على فعلتش لها ما كسبت لرسوا يسراتشو علات ولكم ما كسبتم لن أنتم يسراتشو تعلاتشو ولا تسألون عما كانوا يعملون النرسو يسرد كنبرون أن تتطيقوا ما لك الله سيقول السفهاء من الناس كسوت شمكيلو تشيلالو ما واللهم عن قبلتهم التي كانوا عليها نزي مسلموچو كنبربت قبلة من دنو يا زوراتشو يلالو قل لله المشرق والمغرب بله بلاتشو صحيح موچاوم يهون صحيح مغربياو لله نو بله بلاتشو يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم الله يشاء نسوى دكتتن يوم قديم روال وكذلك جعلناكم أمة وسطا لكن دزيو عندما راناتشه اللو ودا اسلمنا جعلناكم أمة وسطا مرت أمة على الرقناتشو لتكونوا شهداء على الناس بسوّج لا مسكاري وچلتهونو ويكون الرسول عليكم شهيدا ملكتن يوم محمد صلى الله عليه وسلم أن أنت لا مسكاري لهون وده كعبة مالتنا وما جعلنا القبلة يعني نكولاكو على درقناهم التي كنت عليها رسولا ينبر كباتي ونتشون إلا لنعلم لنوك بيون نجي ويم قلص للنارك من يتبع الرسول ملكتن يوم مكتلونا ممن ينقلب على عقبيه ودوها لهم يميزورو ممن لسو ما نندهونا لما وك قلص لما درق لسو وچنديوكو بيون نجي وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله يهجي برقت كباد نج الله كتنيون من قد لمراو كالونا بستكر وما كان الله ليضيع إيمانكم الله سبحانه وتعالى سراتشون ميات أفايد اللم إن الله بالناس لرؤوف رحيم الله سبحانه وتعالى بسوّج روحنا أزاني هنا جيثانا قد نرى تقلب وجهك في السماء يفيته ودى السماء من ملالس أن يعلن برقد فلنولينك قبلة ترضاها ودى متودو قبلة النازرها لن فولي وجهك شطر المسجد الحرام فيتهن ودى كل هنا وارمه هنا ومسجد عزور ودى السواق تاتشا وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة يتم بتهون في تاتشون ودى كعباك تاتشا عزورو وإن الذين أوتوا الكتاب نزياكم مصحفتون يتسطيون سوّج ليعلمون يوكالوا أنه الحق من ربهم كجيتاتشو يهون أونت مونون يوكالوا وما الله بغافل عما يعملون الله سبحانه وتعالى كم يسروا تناجر ميزانك جايونا جيتا يدل
ወለኢን አተይተ الذين اوتوا الكتاب እነዚያ እኮ መጽሐፍቱን የተሰጡት ሰዎች በሁሉ ማስረጃ ብትመጣቸው بكل آية በሁሉ ማስረጃ ብትመጣቸው ما تبعوا قبلتك ያንተን ቂብላ የሚከተሉ አይደሉም وما أنت بتابع قبلتهم أنتم የእነርሱን ቂብላ የምትከተል አይደለህም وما بعضهم بتابع قبلة بعض ከፊላቸው የከፊሉን ቂብላ የሚከተልም አይደለም ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ولئن اتبعت أهواءهم ፍላጎታቸውን ዝንባሌያቸውን ብትከተል من بعد ما جاءك من العلم እውቀቱ ከመጣልህ በኋላ إنك إذا لمن الظالمين አንተ የዚህን ጊዜ ከበዳዮች ትሆናለህ الذين آتيناهم الكتاب እነዚያ መጽሐፍቱን የሰጠናቸው ሰዎች يعرفونه ያውቁታል محمد صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم كأنرسو ውስጥ አንዳቸው ልጁን እንደሚያውቀው وإن فريقا منهم كأنرسو ከፊላቸው ليكتمون الحق وهم يعلمون حقን እያወቁ ይደብቁታል الحق من ربك حق እውነታው ከጌታ ነው فلا تكونن من الممترين ከተጠራጣሪዎች አትሁን ولكل وجهة هو موليها ለሁሉም አቅጣጫ አለው እሱ የሚዞርባት የሆነች فاستبقوا الخيرات መልካምንም ነገር ተሽቀዳደሙ أينما تكونوا يتنبتهون ويأتكم الله جميعا الله يسبسباتشهال يمتعتشهال إن الله على كل شيء قدير الله سبحانه وتعالى بنقروش له كل شيء ونقيثانه ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام بيتن يوم أكتاتشا بتوتا فيتهن ودا كعبا أكتاتشا أزور وإنه للحق من ربك السكو كجيتا يونا حقنو أو نثانو وما الله غافلين عما تعملون الله كمسترد سرا زنجي አይደለም ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام በየትኛውም መልኩ ብትወጣ ፊትህን ወደ ካዕባ አቅጣጫ አዙር وحيث ما كنتم የትም ብትሆኑ فولوا وجوهكم شطره ፊታችሁን ወደ እሱ አቅጣጫ አዙሩ لئلا يكون للناس عليكم حجة ለሰዎች በእናንተ ላይ መረጃ እንዳይኖራቸው ወይም ምክንያት እንዳይኖራቸው إلا الذين ظلموا منهم እነዚያ ራሳቸውን የበደሉት ሲቀሩ فلا تخشوهم النرسون ساتفرواتشو واخشوني أن ينفرون ولأتم نعمتي سجين بنانت لا يلمولو عليكم ولعلكم تهتدون كتتن يوم من قبل تمروا يكجل الله جهالنا على الله وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا أيهودو كنا نصاراوت يهودا يهونو ويم نصراني يهونو كريستيان هونو تهتدوا كنون من قد تمر الله تشوفوا አሉ ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መተው ማለት ነው ከአይሁዶች ውስጥ አንዱ መተው ይሁዲ ይሆን አላቸው ከነሳራዎች መተው ደግሞ አንዱ ነስራኒ ይሆን አላቸው የዚህን ጊዜ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala قل بل ملة إبراهيم حنيفا ብለህ በላቸው አይደለም የኢብራሂም መንገድ ቀጥተኛው የሆነውን ነው መከተለው ብለህ በላቸው وما كان من المشركين ኢብራሂምም ከአይሁድም ወይም ከነሳራዎች አልነበረም ከአጋሪዎች አልነበረም ማለት ይሁዳዊም አልነበረም ክርስቲያንም አልነበረም እሱ ፍጹም ለአላህ ታዛዥ የነበረ ሙስሊም ነበር قولوا آمنا بالله بالله አምነናል በሉ ايها المؤمنون እናንተ አማኞች ሆይ ነብዩ መሐመድና ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተከታዮቻቸው وما انزل الينا ወደኛ በተወረደውም ቁርአን እናምናለን ብላችሁ በሉ وما انزل الى ابراهيم ወደ ኢብራሂም በተወረደው እናምናለን ብላችሁ በሉ وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط فإسماعيل وإسحاق ويعقوب بأسباط أسباط مالت لالو الأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في بني إسماعيل أسباط مبالو بني إسرائيل وشوست نجد مالتنو بنبي الله إسماعيل ويبدمو بعربوش دقمو قبيلة يلوتال قبائل عند مالتنو لتم يا زورو غوسا وين ነገድ ማለት ነው إذن በእነርሱም ላይ በተወረደው እናምናለን ብላችሁ በሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በተለያየ ዘመን በተለያዩ ነብያቶች ላይ መጽሐፍትን አውርዷል وما أوتي موسى وعيسى ለሙሳ በተሰጠውም ሆነ ለዒሳ በተሰጠውም እናምናለን ብላችሁ በሉ አምነናል وما أوتي النبيون እንዳጠቃላይ ደግሞ ነብያቶች በተሰጡት መጽሐፍት አምነናል ብላችሁ በሉ من ربهم كجيتاچو لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون انك نبياتوች በአንዱም አናስተባብልም አንለያይም
ሁሉንም እናምንባቸዋለን ሁሉንም እንቀበላለን ወነህኑ ለሁ ሙስሊሙን እኛ ለእነርሱ ፍጹም ታዛዦች ነን ብላችሁ በሉ ነቢያቶች ሁሉም መልእክታቸው ከአላህ ነው ሁሉም ጥሪያቸው አንድ ነው ህግጋታቸው ቢለያይም ማለት ነው የተለያዩ ሸራዒዎቻቸው የተለያየ ህግ ቢኖራቸውም ነገር ግን موضوع الرسالة አንድ ነው ጥሪያቸው የተጣሩበት ነገር አንድ ነውና በአንድ ነብይ ማስተባበል በሁሉም እንደማስተባበል ይቆጠራል ስለዚህ ሁሉም የአላህ መልእክተኛ ናቸው ብለን እናምናለን አንዱ ከሌላው አንለይም አንድ ሰው ከ124000 ነብያቶች ውስጥ በአንዱ ቢክድ 123000ንም እንደ ካደ ይቆጠራል ነብያቶች ሁሉም ለምን የሁሉም መልእክት አንድ ከመሆኑ አንፃር የአንዱን መልእክት አስተባበለ ማለት የሁሉንም መልእክት አስተባበለ ማለት ነው አልተቀበለም ማለት እንዳልተቀበለ ነው የሚቆጠረው ስለዚህ እኛ ከነርሱ የማንለይ ስንሆን በሁሉም ላይ በተወረደው መጽሐፍ እናምናለን ብላችሁ በሉ አላችሁ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا الله ለሰሃባዎች ምን አላቸው فإن آمنوا أي مشرك العرب እነዚህ አጋሪያኖች ከሃዲያኖች እናንተ ባመናችሁበት ቢያምኑ ኖሮ فقد اهتدوا በርግጥ አምነዋል ኺጣቡ ምናልባት በዚያን ጊዜ ለነበሩ ለመካ አጋሪያኖች ወይም ከሃዲያኖች ቢሆንም እስከ ቂያማ ድረስ ለሚመጡ ሰዎች ነው فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا ከሰሃባዎች በኋላ የሚመጣ ትውልድ እነርሱ ባመኑበት መንገድ ካመነ ሂዳያ ቃል ተገብቶለታል ከሰሃባዎች መንገድ ስትወጣ ትጠፋለህ ዋስትና የለህም ግን አላህ فإن آمنوا ቢያምኑ ኖሮ بمثل ما آمنتم به እናንተ ባመናችሁበት አይነት ሰሃባዎች በነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አምነዋል በቁርአን አምነዋል ስለዚህ አላህ ያዘዘውን ነገር እሱ ባዘዘው መልኩ ፈጽመዋል ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያዘዙትን ነገር እሳቸው ባዘዙበት መልኩ ፈጽመዋል ከናንተ በኋላ የሚመጡ ሰዎች ወይም ደግሞ በዘመናቸውም የነበሩት ጭምር እናንተ ባመናችሁበት መልኩ ቢያምኑ فقد اهتدوا በርግጥ ቀኑን መንገድ ተመርተዋል وإن تولوا ከዚህ ቢያፈነግጡ ቢሸሹስ فإنما هم في شقاق እነርሱ በጭቅጭቅ ውስጥ ናቸው ስሜት የሚከተል ሰው ዝንባሌውን የሚከተል ሰው አራዲስ ፈጠራን የሚከተል ሰው ሊስማማ አይችልም ሰዎችን እንደሚያደርገው ሰዎችን የሚያስማማው የአላህ ቃል ወህይ ብቻና ብቻ ካልሆነ ግን የሰዎችን ዝንባሌ የሰዎችን ህግጋት የሰዎችን አዳብ የሚከተል ከሆነ እያንዳንዱ ሰው የራሱ የሆነ የተለያየ አይነት አመለካከት ይኖረውና የራሱ የሆነ መተዳደሪያ ደንብ ያወጣል ያንዱ መተዳደሪያ ደንብ ከሌላው ጋር ይጋጫል ስለዚህ ሁሌም በጭቅጭቅ ውስጥ ነው የሚሆነው ማለት ነው ግን በአላህ ካመነስ አንድ ሰው ከአላህ የሚመጣ ወህይ አንድ ነው ሰውን አንድ ያደርጋል ይሰበስባል ስሜቱን እስካልተከተለ ድረስ ማለት ነው فسيكفيكهم الله ይበቃል ከእነርሱ وهو السميع العليم الله እሱ ሰሚ ነው ለንግግራቸው ዓሊሙን በተግባራቸው አዋቂ ነውና አብሽር አላቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون صبغة الله يا الله دين ومن أحسن من الله صبغة عند الله ሰዎችን ወደ ዲን ከሚያስገባ የበለጠ ማን ነው የሚያስገባው ونحن له عابدون እኛ ለርሱ ተገዢዎች ነን ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተገዢዎች ነን አሉ قل بلا بلاچا محمد اتحاجوننا في الله بالله دين ላይ ተከራከሩናላችሁ እንዴ አላህ ፈጣሪ በመሆኑ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቸኛ አምላክ በመሆኑ ላይ ተከራከሩናላችሁ ሌላ አምላክ ልታመጡልን هكذا قل له يا اخي وهو ربنا وربكم እሱ አምላካችን ጌታችን ሆኖ هنا ربش بمعنى ኢላህም ይመጣል اذا وهو ربنا وربكم የኛም ጌታ እናንተም ጌታ ሆኖ ሳለ ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم ለኛ ስራችን ያለን ሲሆን ለእናንተም ስራችሁ ያላችሁ ሲሆን ونحن له مخلصون እኛ ለሱ ፍጹም አድራጊዎች ነን ኢባዳን ለሱ ብቻ يعني ምናደርግና ለሱ ብቻ ምናጠራነን ብላችሁ በሉ قل لمن يدعوك الى النصرانيه او الى اليهوديه او الى اتباع الهوى ወደ ስሜት መከተል
ወደ ነስራንያ የሚጠራህን ሰው ትከራከሩናላችሁ ወይ ብላችሁ በሏቸው طيب قل اتحاجوننا في الله ትከራከሩናላችሁ እንዴ በአላህ ዲን ላይ ምን እንድንሆን ጣዖት እንድናመልክ ቀብር እንድናመልክ ነው የምትከራከሩን ካልሆነስ تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم ወደ አንድ ቃል ኑ ብለህ በላቸው እንዳለው ነው የሚሆነው وهو ربنا الله እሱ አምላካችን ሆኖ ሳለ وربكم የእናንተም አምላክ لنا اعمالنا ولكم ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم نعم ام تقولون ويستلالاችሁ ان ابراهيم واسماعيل ابراهيم اسماعيل اسحاق يعقوب اسباط ያዕቆብ ማለት እስራኤል ነው ብለናል አይደል ስለዚህ የሱ ነገዶች ማለት በእነርሱ ላይ የተወረደው يعني እነርሱ ማለት እነዚህ ኢብራሂምም ይሁን እስማኤል ኢስሐቅም ያዕቆብም አስባጥም ካኑ ሁደን አው ነሳራ አይሁዶች ወይም ነሳራዎች ነበሩ ትላላችሁ እንዴ ከየት አመጣችሁት من اين لكم هذا قل انتم اعلم ام الله እናንተ ናችሁ ወይስ አላህ ነው የሚያውቀው ብለህ በላቸው ومن اظلم ممن كتم شهاده عنده من الله ለመሆኑ አላህ ዘንድ እርሱ ምስክርነትን ከደበቀ የበለጠ በዳይ ማን ነው ምስክርነቱ የደበቁት ምንድነው አይሁዶችም ይሁን ነሳራዎች የሙሳ ተከታይም ይሁን የኢሳ በተውራትም ይሁን በእንጂል ነብዩላህ ሙሳ ይሁዲ እንዳልነበሩ ነስራኒ እንዳልነበሩ ያውቃል እንጂሎች ያኒ የእንጂል ባልተቤቶችም ነሳራዎችም ወሃከዛ እነርሱም ኢሳ ይሁዲም እንዳልነበሩ ነስራኒም እንዳልነበሩ ያውቃሉ ለምን በተውራትም በእንጂልም ሙሳም ይሁን ነብዩላህ ኢሳ ሙስሊሞች እንደሆኑ የአላህ መልእክተኞች እንደሆኑ ይዘውት የመጡት ዲን እስልምና እንደሆነ ተገልጿል ይሄንን ያወቁ ነው ምን የሚያደርጉት የሚደብቁት ማለት ነው ስለዚህ ማን ነው አላህ ዘንዳ ምስክርነትን ከደበቀ የበለጠ በዳይ ማን ነው ወመላሁ ቢጋፊሊን አማ ተዕመሉን አላህ እናንተ ከምትሰሩት ነገር የሚዘነጋ የሆነ ጌታ አይደለምና ይመነዳችኋል በምስክርነታችሁ በደበቁት ምስክርነት በሚያውቁትን ነገር በመደበቃቸው አላህ ይመነዳቸዋል تلك أمة قد خلت ያቺ ህዝብ እኮ በርግጥ አልፋለች ያለፈች ህዝብ ነች ለሃ ማከሰበት ወለኩም ማከሰብቱም ለእነርሱም የሰሩት አለላቸው ለእናንተም የሰራችሁት አለላችሁ ምን ማለት ነው ትመነዳላችሁ ማለት ሁሉም በስራው ይመነዳል አላህ ይመነዳዋል ولا تسألون عما كانوا يعملون እነርሱ ከሚሰሩት ከነበረ ስራ እናንተ አትጠየቁም አላቸው አላህ طيب ولا تزر وازرة وزر أخرى እንዳለው سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها سيقول السفهاء كسوچ እነዚያ ቂሎቹ ይላሉ من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها وهم يعني اليهود አይሁዶች ናቸው እነዚህ መዲና ውስጥ የነበሩ አይሁዶች ምን አሉ ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها እነዚህ ሙስሊሞች ሙሐመድና ተከታዮቹ ከነበሩበት ቂብላ ምንድነው ያዞራቸው ይላሉ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መካ በነበሩበት ጊዜ ወደ ቤተል መቅዲስ ነበር የሚሰግዱት ነገር ግን እንዴት ነበር የሚሰግዱት ሩክን አለ ሩክን اليمان ሩክን الشمال በሁለቱ መሐከል ይሆኑና ወደ ቤተል መቅዲስ አድርገው ይቆማሉ ከአባ ከፊት ለፊታቸው ነው ያለው ከአባ ከፊት ለፊታቸው ይሆናል እሳቸው ያው ወደ ቤተል መቅዲስ ነው የዞሩት ማለት ነው ግን ከአባ ከፊት ለፊታቸው ነው ስለዚህ ከአባንም ወደ ቤተል መቅዲስም ሁለቱንም ያገኛሉ መዲና ከሄዱ በኋላ ግን ወደ ቤተል መቅዲስ እንዲዞሩ አላህ ሲያዛቸው ከአባ ከጀርባቸው ነው የሚሆነው ቤተል መቅዲስ ከፊት ለፊታቸው ሲሆን ማለት ነው መዲና ላይ ይሄ ነገር ያ ሁለቱንም አንድ ላይ ወደ ቂብላ የማድረጉ ነገር የማይሳካ ነገር የማይቻል ነገር ሆነ ማለት ነው ስለዚህ በጣም የአላህ መልእክተኛ
ልባቸው በጣም ይንጠለጠል ነበረ በጣም ይፈልጉ ነበረ ወደ ካዕባ መዞር እንዲፈቀድላቸው ማለት ነው 17 ወይም ለ16 ወር አካባቢ አመት ተኩል አካባቢ ማለት ነው ወደ ቤተል መቅደስ እየሰገዱ ቆዩ ቂብላው ቤተል መቅደስ ሆኖ ማለት ነው ከካዕባ በተቃራኒ ሆኖ በዚህ መልኩ ቆየ አላህ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ መዲና ሲሄዱ እሱ ለሚያቀው ሂክማ ወደ ቤተል መቅደስ እንዲዞሩ ነው ያዘዛቸው ማለት ነው طيب የዛኔ አይሁዶቹ መዲና ውስጥ የነበሩት አይሁዶች አሃ መሐመድ የኛን ቂብላ ያከብራል ማለት ነው የኛን ቂብላ ያከብራል ማለት ነው ይሄ ነገር በጣም አስደስቷቸው ነበር ማለት ነው طيب ስለዚህ ለክኛ ወደ ምን ሰግደው ነው የሚሰግደው ስለዚህ መሐመድ ቂብላችንን ያከብራል ማለት ነው ብዙ ምን አላ يعني አልخلፈንም የሚል እንደምታ ነበራቸውና ከዛ የአላህ ውሳኔ ደግሞ ሲመጣ አምሩ ሲመጣ ወደ ካዕባ ዙር ሲባሉ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ ቤተል መቅደስ ዙር ሲባሉ ወደ ቤተል መቅደስ ዞሩ ወደ ካዕባ ዙር ሲባሉ ወደ ካዕባ ዞሩ ወደ ካዕባ ሲዞሩ ምን አሉ ما واللهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ከነበሩበት ቂብላ ምን አዞራቸዋል አላህ ምን አላቸው سيقول السفهاء من الناس يعني ከሰዎች ቂሎቹ ይላሉ وهم ايش اليهود አይሁዶች ማለት قل لله المشرق والمغرب ወደ ፀሐይም መውጫ ብትዞር ወደ ፀሐይም መግቢያ ብትዞር ሁሉም የአላህ ነው ብለህ በላቸው ሁሉም የአላህ ወደ ቤተል መቅደስም ብትዞር የአላህ ነው ወደ ካዕባም ብትዞር የአላህ ነው ስለዚህ እኔ አላህ ያዘዘኝን ነው መፈጽመው በላቸው طيب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم الله يشاውን ሰው ወደ ቀጥተኛ መንገድ ይመራል የአላህ መልእክተኛ እንደ አይሁዶች ስሜታቸውን ሳይሆን የሚከተሉት የአላህን መመሪያ ነው የሚከተሉት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወደ ቤተል መቅደስ ዙር እሺ ወደ ካዕባ ዙር መርሐባ ትእዛዙን ነው የሚፈጽሙትና መመራቱ ያለው በአላህ ነው وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ወደ ቂብላው እንደመራናችሁ ሁሉ ወደ ትክክለኛ መንገድ ወደ ትክክለኛ ቀጥተኛ መንገድ እንደመራናችሁ ሁሉ ወደ እስልምና እንደመራናችሁ ሁሉ جعلناكم امه وسطا وسط يعني بمعنى خيار ምርጥ ኡማ አደረግናችሁ አላቸው አላህ ፍትሃዊ ሆናችሁ لتكونوا شهداء على الناس በሰዎች ላይ መስካሪ ልትሆኑ ويكون الرسول عليكم شهيدا መልእክተኛው ደግሞ በእናንተ ላይ ምስክር ሊሆን ማን ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የነብዩ ኡማዎች በነቢያቶች ህዝቦች ላይ ምስክር ናቸው ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደግሞ በተከታዮቻቸው ላይ ምስክር ናቸው ሱረቱ ኒሳ ላይ አላህ ነግሮናል طيب وما جعلنا القبلة التي كنت عليها ያችንኮ የነበርክባትን ቂብላ አላደረግናትም ቤተል መቅደስን إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه መልእክተኛውን የሚከተልና ወደ ኋላው የሚመለሰው ማን እንደሆነ ለማወቅ ማለት ለማሳወቅ ማለት ነው አላህ ግልጽ ለማድረግ ለሰዎች ግልጽ ለማድረግ አላህ ያውቀዋል ነገር ግን ለሰዎች ግልጽ እንዲሆን ለማድረግ ማን አመፀኛ እንደሆነ ማን ደግሞ ትእዛዙን የሚፈጽም እንደሆነ ማለት ግልጽ እንዲሆን وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله ይህች ከነበርክባት ቂብላ መቀየር አላህ ልቡን ለመራለት ካልሆነ በስተቀር በርግጥ ከባድ ነች ልቡ ጤነኛ ላልሆነ ሰው ልቡ ለሐቅ ክፍት ላልሆነለት ሰው ይሄ በርግጥ ጥያቄ የሚያስነሳ ነው ነገር ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ልባቸውን ለሐቅ የከፈተላቸው ለኢማን የከፈተላቸው ሰዎች ሰሚዕና ወአጣዕና ይላሉ ምንም አያገባቸውም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያሻውን የሚያዝ የሆነ ጌታ እንደሆነ ስለሚያምኑ ማለት ነው وما كان الله ليضيع إيمانكم ቂብላው ወደ ካዕባ በሚዞሩበት ጊዜ ሷሃባዎቹ ጨነቃቸውና ታዲያ ወደ ቤተል መቅደስ ሲሰግዱ የነበሩ ወንድሞቻችንስ እንዴት ነው የሚሆኑት ብለው يعني ጥያቄ ተፈጠረባቸው
ወደ ካዕባ ቂብላ ሲዞር ማለት ነው ምን አለ አላህ وما كان الله ليضيع إيمانكم أي عملكم طيب የእናንተን ስራ አላህ የሚያጠፋ አይደለም አላቸው አይደለም وفي هذا دليل لمسألة عقدية خالف فيها المرجئة أهل السنة مرجئة أهل السنة يخالفوا بت مسألة من رجال لبت الزلايمة وما كان الله ليضيع إيمانكم من يخبرنا ما أنه من أقرب إيه مسألة من عنده أيها الطلاب العقيدة ما هذه المسألة من ضمن هي مسألة وما كان الله ليضيع إيمانكم يا سبحان الله ملسوكو تنقروا السؤال نعم يا أخي نعم سماني الكتنة جين من ضمن مسألة يا كده مسألة اللبت مرجع لا كده مسألة مرجع وهي قرآن أنكس وما كان الله ليضيع إيمانكم ما في يا سبحان الله العظيم بتأم تقرم الله شو والله مبارك كل أحسنت يا مبارك جزاك الله خيرا ما شاء الله يا سلام يا سلام نفع الله بك الإسلام والمسلمين بتأم تقرم الله شو لا إله إلا الله سراك إيمان لمهون ملسون ينكر قواتشو تدنبر الله ينكر قواتشو سبحان الله وما كان الله ليضيع إيمانكم مال صلاتكم إلى بيت المقدس ودا بيت المقدس يسجداتشو تن صلاة الله ميات أفايد اللمالة صلاة من بلو ترى الله من بلو ترى صلاة من بلو ترى إيمان وما كان الله ليضيع إيمانكم كن يا الله إيمانكم مال صلاتاتشو مالت إذن صلاة من دونه سرانو أيدلم سرانو ولهذا كون دخول الأعمال في مسمى الإيمان يهم الرجاء إن الله بالناس لرؤوف رحيم الله سبحانه وتعالى بسويش لاي أمره روحنا أزاني هنا جيتانو ما تشي أو تصفى يقرط أزاني هنا جيتا سلونا نجي أنت مغرف نبر قد نرى تقلب وجهك في السماء الله من على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيته ودا سماي መንጋጠጡን እናያለን መመላለሱን ደጋግመው ሁሌ ዱዓ ያደርጉ ነበር ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፊታቸውን ቀድመራ ተቀልቦ ወጂከ في السماء እሺ እኛውስ መስአላ ማን ይነግረኛል የዚህስ ጉድ እኮ ነው ጉዳችሁ ይፍላና አንተስ ወይ ቀስቅስ قد نرى تقلب وجهك في السماء ما انه احباشن ببوكس የሚለው احباشن ايوه احسنت عبد الرحمن الله كعرش بلاي مهونه أحسنت مراد أبشر تمزقبوا الله نعم الله كعرش بلاي مهونه أحسنت قد نرى تقلب وجهك في السماء الله من علاتشو يفيته وده السماء من ملالس برقد أنا لنا علاتشو شفت كيف نبي محمد صلى الله عليه وسلم دعاء سيادرقو وده قراتشو يأيوه النبرم دعاء ميادرقو مانم وده قرو سريايا دعاء ميادرق يلم وده دي يأينو دعاء ميادرقو ወደ መሬት ብታይ ራሱ ነው ማለት ልብህ ወዴት ነው ልብህ لا يمكن ابدا በምንም ተአምር አይቻልም ልብህ ወደ ሰማይ ነው እንደው አሁን እነዚህ አህባሾች አላህ በየቦታው ነው አይደለም የሚሉት ከአርሽ በላይ አይደለም ይላሉ ዱዓ ሲያደርግ ከአንድ ወሃብይ ጋር ወይም ከሰለፊይ ከአህሉ ሱና ጋር አጠገብ ሆኖ መዝሐቡን ቀየረ እንዳይባል ዱዓ ሲያረግ ወደ እግሩ ስር ያየ ዱዓ ቢያረግ ማለት ነው ይከذب ወይስ አቅሉ ልቡ ያስተባብ ውሸታም ነው ይለዋል ለምን አይቻልም አይታዘዝለትም ልቡ ወዴት ነው ወደ ላይ ነው ما يمكن ወደ ላይ ማለት سبحان الله العظيم ወደ ላይ نعم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها ولا متودو قبلة النازورها لنا ودا كعبة مالت ودا كعبة النازورها لنا الله سبحان الله
كان يشتاق النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان إيش قبلة إبراهيم يا إبراهيم قبلة ስለነበረ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ ካዕባ አላህ ዙር እንዲላቸው ዱዓ ያደርጉ ነበር ሁሌ ማለት ነው ልባቸው በጣም ይጓጓ ነበር ቂብላቸውን ካዕባ ማድረግ فولي وجهك شطر المسجد الحرام አላቸው አላህ ፊትህን ወደ ካዕባ አዙር አላቸው ወደ ካዕባ አዙር خلاص ከዚህ በኋላ ወደ ካዕባ ስገድ ይሄ فولي وجهك شطر المسجد الحرام ሰላት ላይ አይደለም የወረደው ግልጽ አለ አምር ነው በማንኛውም ጊዜ ልክ ማንኛውም ቁርአን ይወርድ እንደነበረው ነው የወረደው ማለት ነው በነብዩ መሐመድ ላይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄ የቁርአን አንቀጽ ወረደ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ካዕባ የሰገዱት ሰላት አልዓስር ነው ይላል ሰላት አልዓስር ይሄ በቡኻሪና ሙስሊም ላይ በተዘገበ ሐዲስ ነው ሌላ ሰዓድ ኢብኑ አልሙዓላ የተባለ ሱሐቢ ረዲየላሁ ዐንሁ ባወራ ሐዲስ ግን ዙህር ሰግደዋል ይላል ወዴት ወደ መካ ማለት ነው ዙህር ሰግደው وهذا ይሄኛው ሻዝ ነው የሚሆነው ለምን ያ في الصحيحين ቡኻሪና ሙስሊም ላይ የተዘገበ ነው አስር ላይ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ ካዕባ ሰገዱ ማለት ነው واضح መዲና ላይ ከዚያ በኋላ ቁባ ላይ የነበሩ ሰዎች ፈጅር ላይ ከነብዩ መሐመድ ጋር ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐረም የሰገደ ሰው ወደ ካዕባ ቂብላ መዞሩን የሚያክሰው ቁባ የነበሩ ሰዎች ወደ ቤተል መቅደስ እየሰገዱ ፈጅር ላይ አገኛቸው ጮሆ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ ካዕባ ሲዞሩ አይቻለሁ ወደ ካዕባ ዞሩ አላቸው ባሉበት ወደ ካዕባ ዞሩ ዛው ሰላት ላይ ማለት ፈጅር ላይ طيب ይሄ ቁባ ላይ ነው መስጂድ ቂብለተይን ተብሎ ከዚህ ሐጅ የሚሄዱ ሰዎች መከራቸውን ያለው እዛ ማለት ነው ቂብለተይን ማፊ ሸይ ምንም ታሪክ የለውም ላ ምንም ማፊ ከምንም ከዚህ ከነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄ አምር ከወረደ በኋላ መስጂድ አልሐረም ላይ መስጂድ ነብይ ማለት ነው አስር ሰላት ወደ መካ ዞሮ ሰገዱ ማለት ነው طيب ወደ መካ ዞረ ከዛ በኋላ ቁባ የነበሩ ሰዎች ይሄ ትር አልደረሳቸው ነስኽ መደረጉ ማለት ነው ቂብላ መቀየሩ አልደረሳቸው ምን አስር ሰላት መግሪብ ሰላት ኢሻ ሰላት እና እስከ ፈጅር ድረስ ፈጅር ግማሽ ረካ አንደኛው ረካ ድረስ ማለት አላወቁ hatta ቂብላ ከተቀየረ በኋላ ራሱ እነሱ ወዴት ነው የሰገዱት ወደ ቤተል መቅደስ ምን አሉ ኡሱልዮች አንድ ህግ አንድ ሁክም ነስኽ ከተደረገ በኋላ ያ ነስኽ የተደረገው የተሻረው ህግ እስከሚታወቅ ድረስ ጊዜ ቢወስድ በዛ ጊዜ በተወሰደው ጊዜ ውስጥ በተሻረው ህግ የሰራ ሰው ራው ስራ መልስ አይባልም ወይም ደግሞ ትክክል አይደለም በተሻረ ህግ ነው የሰራው አይባልም ይላል واضح ገብቷችኋል አለ በሸሪዓ አንድ ህግ ሲሻር አላህ የሆነ ህግ ሽሮ በሌላ ሲቀየር ያ ህግ መሻሩ ሲደርስህ ነው አንተ በሱ የምትሰራው ማለት ነው ሳይደርስህ በፊት ከተሻረ በኋላ ብትሰራበትም ያንተ ስራ ትክክል ነው ለምን እነዚህ ቁባ ላይ የነበሩ ሰዎች አስር መግሪብና ኢሻ በተሻረ ህግ ነው የሰሩት ለምን ወደ እነ የሰገዱት ወደ ቤተል መቅደስ ተሽሯል አልተሻረም ተሽሯል ቁርአን ወርዶ ፊትን ወደ ካዕባ አዙር ብሏቸው አላህ ተሽሮ ነበር እነሱ መሻሩን አላወቁም ሶስት አውቃት ሰላት ወደ ተሻረ ቂብላ አድርገው ሰገዱ ማለት ነገር ግን ምን አልተባሉም ሰላት መልሱ አልተባሉም ሰላታችሁ ትክክል አይደለም ወደ ተሻረ ቂብላን የሰገዳችሁት አልተባለም ስለዚህ አንድ ሸሪዓ አንድ ብይን ነስኽ ከተደረገ በኋላ ከተሻረ በኋላ ያ ህግ የተሻረው መሻሩ እስኪደርሰው ድረስ የሰራበት ሰው ስራ ትክክል አይደለም መልስ አይባልም ከደረሰው ጊዜ በኋላ ነው በሱ ላይ መስራት ግዴታ የሚሆንበት ይላል نعم فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره የትም ብትሆኑ
ፊታችሁን ወዴት ወደ ካዕባ መልሱ وان الذين اوتوا الكتاب እነዚያ መጽሐፍቱን የተሰጡ ሰዎች አይሁዶችና ነሳራዎች ليعلمون انه الحق ከአላህ መሆኑን ያውቃሉ የአላህ መመሪያ መሆኑን من ربهم ከጌታቸው መሆኑን وما الله بغافل عما يعملون الله ከሚሰሩት ስራ ዝንጉ አይደለም ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك እነዚያ መጽሐፍቱ የተሰጣቸው ሰዎች አይሁዶችና ነሳራዎች ማለት ነው በመረጃ ሁሉ ብትመጣላቸው መረጃ የተባለ ነገር በሙሉ ሰብስበ ብታመጣላቸው ያንተን ቂብላ የሚከተሉ አይደሉም لانهم لماذا وهؤلاء لا يتبعون الحق وانما يتبعون اهواءهم ስሜታቸውን ስለሆነ የሚከተሉት وما انت بتابع قبلتهم الناس አንተም የእነርሱን ቂብላ የምትከተል አይደለም وما بعضهم بتابع قبلة بعض አይሁዶችም የነሳራን ቂብላ አይከተሉም ነሳራዎችም የአይሁዶችን ቂብላ አይከተሉም ولئن اتبعت اهواءهم የእነርሱን ዝንባሌ ብትከተል من بعد ما جاءك من العلم እውቀቱ ከመጣህ በኋላ انك اذا لمن الظالمين የዚህን ጊዜ አንተ ከበዳዮች ትሆናለህ አላቸው الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم እነዚያ መጽሐፍቱን የሰጠናቸው ሰዎች አይሁዶችና ነሳራዎች يعرفونه أي يعرفون محمدا كما يعرفون أبناءهم ልጆቻቸውን እንደሚያውቁት ሙሐመድንም ያውቁታል ይዞት የመጣውንም ህግ ያውቁታል ከአላህ ለመሆኑ ለምን ተውራት ላይ ያለ እንጂል ላይ ያለ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሲፋቸው አላህ በባህሪያቸው ገልጾላቸዋል ምንም ሳያስቀር ማለት ነገር ግን እሺ አውቀው ጠመሙ ወእነ ፈሪቀ منهم ከእነርሱ እስከ አይሁዶችም ከነሳራዎችም ውስጥ ለየክቱሙን الحق وهم يعلمون እያወቁ ሐቅን ይደብቃሉ نعم ለዚህ ነው የአላህ እርግማን በእነሱ ላይ ወረደው الحق من ربك እውነታው ከጌታ ነው فلا تكونن من الممترين ከሚጠራጠሩትም አትሁን አላቸው ولكل وجهة هو مولها ለሁሉም አቅጣጫ አለው እሱ የሚዞርባት የሆነች ስሜቱን እየተከተለ ማለት ነው فاستبقوا الخيرات الله سبحانه وتعالى ملكامن ነገር ተሽቀዳደሙ أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا يتم بتهونوا الله يسبسباتችኋል ያመጣችኋል إلى الله إن الله على كل شيء قدير الله سبحانه وتعالى በሁሉ ነገር ላይ ቻይ የሆነ ጌታ ነው ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام ከየትኛው ማቅጣጫ ብትወጣ ፊትህን ወደ ካዕባ አዙር ወደ ክልክል የሆነው መስጂድ አቅጣጫ አዙር አላቸው وإنه للحق من ربك ይህ ከጌታህ የሆነ እውነት ነው وما الله بغافل عما تعملون الله سبحانه وتعالى ከምትሰሩት ነገር ዝንጉ የሆነ ጌታ አይደለም ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام تأكيد ነው ይሄ መደጋገሙ ማለት ነው طيب ومن حيث خرجت فولوا وجهكم شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره يتم بتهونوا في تاتشهون ملسوا ودرسوا اقطاچا لئلا يكون للناس عليكم حجة لسوچ በእናንተ ላይ ማስረጃ እንዳይኖራቸው ምክንያት እንዳይኖራቸው طيب إلا الذين ظلموا منهم እነዚያ ራሳቸውን ከበደሉት በስተቀር እነርሱስ ምክንያት ያቀርባሉ ሐቅ ተነግሯቸው መመሪያውን አንቀበልም ብለው فلا تخشوهم አትፍሯቸው እነሱ ወخشوني እኔን ብቻ ፍሩኝ አለ አላህ የኔን ትእዛዝ ፈጽሙ وليتم نعمتي عليكم ጸጋዬን በእናንተ ላይ ለሞላ ولعلكم تهتدون ቀጥተኛውን መንገድ ልትመሩ ይከጀላልና ይላል نكتفي بهذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم